Oke, baik. Ya, pemotongan uang. Oke, saya ucapkan terima kasih tentunya pada yang sudah hadir ya, Mas Ferli dan Mas William pada pertemuan kita di malam hari ini. Malam hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita, di mana pada pertemuan ketiga, malam hari ini kita akan membahas, yaitu temanya mengenai biografi und Lebensläufe, ya, yaitu biografi dan juga CV. Ini pembahasan secara materinya masih sama ya, yaitu seputar masa lalu ataupun pergangan pahit ya. Dan memang bedanya di sini nanti lebih ke kalimat yang biasa digunakan untuk menunjukkan tulisan ya, penulisan ataupun ini ya, penulisan ataupun juga karya tulis gitu modelnya ya. Jadi tidak untuk percakapan gitu. Oke. Nah, ini seperti biasa kita akan membaca beberapa ungkapan ataupun frasa-frasa umum yang berhubungan dengan materi kita tentunya pada pertemuan ini ya. Silahkan didengarkan terlebih dahulu, saya akan bacakan ya. Oke, bisa tuh. Ich hatte viel zu tun. Hatte keine Zeit. Sie hatte Glück. Wir hatten ein großes Haus. Sie hatten wenig Geld. Ich hatte einen Hund. Hatte einen interessanten Job. Sie hatten eine lange Reise gemacht. Ulang ya. Ich hatte viel zu tun. Hatte keine Zeit. Sie hatte Glück. Wir hatten ein großes Haus. Sie hatten wenig Geld. Ich hatte einen Hund. Hatte einen interessanten Job. Sie hatten eine lange Reise gemacht. Oke, dari Mbak Ferli terlebih dahulu, boleh coba dibaca. Ich hatte viel zu tun. Er hatte keine Zeit. Sie hatte Glück. Wir hatten ein großes Haus. Sie hatten wenig Geld. Ich hatte einen Hund. Er hatte einen interessanten Job. Sie hatten eine lange Reise gemacht. Oke, itu ya. Next, Mas William, silakan. Ich hatte viel zu tun. Er hatte keine Zeit. Sie hatte Glück. Wir hatten ein großes Haus. Sie hatten wenig Geld. Ich hatte einen Hund. Er hatte einen interessanten Job. Sie hatten eine lange Reise gemacht. Oke, good. Untuk lihat ya. Nah, dari itu tadi kelihatan ya. Dari kalimat yang ada di itu bisa dilihat ya. Dimana di sini penggunaan kata hatten ya. Nah, hatten ini kalau masih ingat dengan pelajaran mungkin di awal ya, di level A1 ya atau Republik 1, hatten ini sama seperti haben ya. Sama seperti halnya haben, bedanya memang hatten ini digunakan di kasus masa lampau ataupun pergangan time. Ya, jadi hatten ini artinya mempunyai ya, jadi ich hatte viel zu ya. Itu saya mempunyai banyak hal untuk dilakukan. Hatte keine Zeit, dia tidak mempunyai waktu. Sie hatte Glück, itu dia memiliki keberuntungan. Wir hatten ein großes Haus, kami mempunyai sebuah rumah yang besar. Sie hatten wenig Geld, itu mereka mempunyai uang yang cukup. Sie hatte einen Hund, dia mempunyai seekor anjing. Hatte einen interessanten Job, dia mempunyai sebuah pekerjaan yang menarik. Sie hatten eine lange Reise gemacht. Maksudnya mereka telah ya melakukan itu apa perjalanan yang panjang gitu ya. Jadi haten ini sama seperti haben yang bedanya haten ini tadi seperti saya bilang itu digunakan untuk situasi di masa lalu ya. Nah, lalu berikutnya di sini ada ich war sehr müde. War ein berühmter Schriftsteller. Sie war sehr glücklich. Wir waren oft unterwegs. Sie waren gestern zu Hause. Ich war damals noch ein Kind. War früher Lehrer. Sie war gestern im Krankenhaus.
Saya ulangi ya. Ich war sehr müde. Er war ein berühmter Schriftsteller. Sie war sehr glücklich. Wir waren oft unterwegs. Sie waren gestern zu Hause. Ich war damals noch ein Kind. Er war früher Lehrer. Sie war gestern im Krankenhaus. Oke, silakan boleh dilanjut untuk Mas William dulu ya. Ich war sehr müde. Er war ein berühmter Schriftsteller. Sie war sehr glücklich. Wir waren oft unterwegs. Sie waren gestern zu Hause. Ich war damals noch ein Kind. Er war früher Lehrer. Sie war gestern im Krankenhaus. Oke, good. Betul. Next. Good. Boleh, Mbak Ferli. Ich war sehr müde. Er war ein berühmter Schriftsteller. Sie war sehr glücklich. Wir waren oft unterwegs. Sie waren gestern zu Hause. Ich war damals noch ein Kind. Er war früher Lehrer. Sie war gestern im Krankenhaus. Oke, ya, betul. Good. Nah, jadi yang bedanya dari yang tadi ya, kalau yang tadi itu menggunakan hatten, kita sekarang menggunakan waren. Nah, waren ini eh, bentuk dari sein ya. Kalau tadi bentuk dari hatten, ini bentuk dari sein ya. Nah, di mana sein ini berarti untuk menyatakan adalah ataupun yang menyatakan eh, apa namanya keberadaan gitu ya. Jadi sama seperti halnya sein. Nah, ini berubahnya menjadi waren. Contohnya di sini ich war sehr müde, bahwasanya I was very tired gitu ya. I was so tired gitu kan. Saya sangat lelah. Er war ein berühmter Schriftsteller, yaitu dia adalah seorang apa? Yaitu penulis ya. Penulis terkenal ya. Berühmter ini terkenal. Lalu sie war sehr glücklich, yaitu dia sangat bahagia. Dia waren oft unterwegs, yaitu kami sering ya. Kami sering melakukan ataupun kami sering bepergian. Sie waren gestern zu Hause, bahwasanya mereka kemarin itu berada di rumah. Ich war damals noch ein Kind, bahwasanya saat itu ataupun saya saat itu hanya memiliki seorang anak. eh eh, Ich war menjadi seorang memiliki. Saya saat itu adalah hanya ataupun hanyalah seorang anak ya, ataupun saya masih anak-anak gitu ya. Eva Uyalera, dia dulunya adalah seorang guru ya, Ruwer itu dulunya gitu ya. Lalu sie war gestern in Krankenhaus. Bahwasanya eh, dia ya kemarin berada di rumah sakit. Nah, jadi seperti itu ya. Itu adalah penggunaan-penggunaan dari bentuk kalimatnya. Nah, hari ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pembahasan kita masih seputar pergangan haid ataupun peristiwa yang terjadi di masa lampau. Cuma ini masih bagian temannya mungkin begitu ya. Si teman dari si perfect ya, yang kita pelajari di pertemuan kedua sebelumnya. Nah, ini disebut dengan preteritum. Jadi preteritum ini masih bagian pergangan haid atau situasi di masa lampau. Namun yang membedakannya adalah preteritum ini lebih sering digunakan untuk menyatakan situasinya ataupun untuk menyatakan ataupun digunakan untuk menulis penulisan, dongeng ataupun cerita. Nah, jadi tidak yang digunakan untuk percakapan sehari-hari. Penggunaan haten dan paran ini biasanya banyak orang gunakan untuk kalimat percakapan. Kenapa? Karena kan kalau misalkan mempunyainya ya di perfect, maka nanti kan dia jadinya berhak, jadinya berfasun, gitu kan? Itu kan nanti apa namanya kalau di perfect itu kan agak panjang jadinya. Ya. Tetap menggunakan haben dan sein juga kan. Jadi kalau misalkan saya mempunyai ya seorang anak dulunya, misalkan ataupun saya mempunyai seekor kucing dulunya gitu kan. Nah, biasanya orang Jerman lebih sering menggunakan kata haben dan waren ya. Nah, ini masih bagian perdagangan kayak maksudnya. Jadi kalau haben kan artinya kan mempunyai ya. Kalau di bahasa Inggrisnya kan sama seperti to have. Ya. Jadi kalau to have, pada sini dia akan menjadi to have, ya mempunyai.
Nah, maka di sini konjugasinya untuk ich maka menjadi hatte, du hattest, er, sie, es hatte, dia hatten, ia hattet, dan sie hatten. Nah, sedangkan sein ini kan biasanya sama seperti halnya to be kalau di bahasa Inggris. Maka untuk waren itu sama seperti to, was, ya, ataupun to were, ya, was and were, ya. Nah, maka di sini dia akan menjadi ich war, du warst, ya, sie, es war, wir waren, ihr wart, dan sie waren. Nah, itu membedakannya ya. Jadi kalau haben ataupun hatten itu mempunyai, sedangkan waren ataupun sein ini artinya adalah ataupun juga apa namanya menyatakan kondisi, situasi dan juga profesi juga boleh. Oke, kira-kira. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin dari penggunaannya. Belum ada? Man? Man. Oke, kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Sekarang kita lihat contoh-contohnya lagi. Dari yang tadi itu dulu ya. Sudah ada kan? Nah, ini ich hatte gestern viel Arbeit. Jadi dia bilang apa? Itu saya mempunyai banyak pekerjaan kemarin. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan kata gestern-nya di awal, boleh. Tadi akan menjadi gestern hatte ich viel Arbeit. Ya, bahwasanya kemarin itu saya mempunyai banyak pekerjaan. Ini secara posisi ingat ya, kata kerja dalam bahasa Jerman harus diletakkan di tempat kedua. Jadi boleh ich hatte gestern viel Arbeit ataupun gestern hatte ich viel Arbeit. Tuh ya. Nah, berikutnya, contoh yang berikutnya di sini, ich hatte keine Zeit, ins Kino zu gehen. Bahwasanya dia bilang kan, saya tidak mempunyai waktu untuk pergi ke bioskop. Nah, jadi kalau misalkan di sini masih menggunakan hatten ya, sama seperti yang tadi ya. Lalu seterusnya, di sini dia mengatakan, wir hatten einen wunderschönen Tag am Strand. Bahwasanya kami memiliki apa? Itu kami memiliki hari ya, hari yang indah ya, karena hak ini hari ya, itu hari yang indah. Amsterdam, Amsterdam di mana? Yaitu di pantai. Nah, itu kira-kira ya. Nah, ini penggunaan dari Haken. Nah, sekarang kita pindah ke bentuk warennya. Nah, di sini warennya dia bilang ich war letztes Wochenende in Berlin. Bahwasanya saya itu akhir pekan yang lalu itu berada di Berlin. Nah, ini kan dia menyatakan keberadaannya ya. Biasanya dia berada di Berlin. Itu akhir pekan yang lalu. Jadi kita menggunakan kata waren di sini ya. Untuk lain dari sein, ya kan? Kemudian yang kedua, das Wetter war gestern sehr schön. Maksudnya cuacanya itu kemarin ya, sangat indah. Eh, kalau diganti seperti yang tadi berarti kan, boleh jadinya gestern war ya, das Wetter sehr schön. Gitu. Ataupun das Wetternya boleh diganti juga menjadi apa? Jadi jadinya misalkan gestern war es sehr schön. Nah, kenapa es? Dikarenakan itu kan das Wetternya secara apa namanya secara cuaca itu kan dia kan adalah bentuk dari ataupun dia adalah ini ya noitron gitu ya. Itu kira-kira ya. Jadi bisa dibilang nih kalau di bahasa Inggris kan jadinya the weather was ataupun the weather was very good yesterday gitu ya. Baru contoh terakhir, nah ini contoh terakhirnya kita buat penggabungan dari bentuk kedua case-nya ya, yaitu ini masa lampau, ini masa sekarang. Nah, dibilang di sini apa aleha. Maksudnya dia adalah dulunya guru ya, ataupun dia dulunya adalah guru. Nah, ini kan kasusnya masa lampau jadi var. Aber jetzt, tetapi sekarang, ist er im Ruhestand. Dia adalah pensiunan, ataupun dia sudah pensiun.
Gitu. Nah, itu yang membedakan ya antara kalimat masa lampau dan kalimat masa. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu, ya kan? Yang mau bertanya, belum kita lanjutkan ya. Oke, Mbak Perliaman ya. Belum ada, mungkin kita lanjutkan dulu ya ke bagian berikutnya. Nah, ini kita masuk ke latihan kita, karena di sini hanya berdua ya. Jadi mungkin saya akan kasih latihannya masing-masing 4 soal ya. Jadi 2 soal akan saya coba jawab. Nah, ini dia bilang kan gestern, Punkt, 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 ich die Zeit, das Buch zu lesen. Bahwasanya kemarin saya banyak waktu untuk membaca buku. Tapi jelas pakainya hatten gitu ya. Maka hattennya untuk ich, jadi hatte tadi kan. Jadi gestern hatte ich viel Zeit, das Buch zu lesen. Jadi kemarin saya mempunyai banyak waktu untuk membaca buku. Lalu letzten Sommer, Punkt, 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 wir im Urlaub in Spanien. Yaitu kami ya dalam liburan ataupun sedang berlibur di Spanyol. Nah, ini kan menyatakan apa keberadaannya. Maka jelas pakainya waren. Dan warennya tidak mengalami perubahan karena di situ konjugasi untuk dia tetap akhirnya en ya. Jadi letzten Sommer waren wir im Urlaub in Spanien. Artinya musim panas lalu ya kami berlibur ke Spanyol. Gitu, ya. Oke, sekarang saya bagi dua ya. Ini untuk Mbak Perli menjawab nomor 3, 4, 5, dan 6. Mas William, yaitu jawab nomor 7, 8, 9, dan 10. Ya, kalau sudah bisa jawab, nanti langsung boleh dijawab aja ya. Saya langsung jawab ya. Boleh, boleh. Saya nomor 3. Ya, nomor 3. Er, er hatte, er hatte keine Lust, in Museum zu gehen. Die Party war sehr lustig und alle haben getanzt. Mhm. Letzte Woche hatten Sie ein wichtiges Meeting in der. Ini satu orang ya. Mhm. Si Ya, Z-nya, dia ya, hatte, dia ya dari. Ya, dia seorang ya. Letzte Woche hatte sie ein wichtiges Meeting in der Firma. Das Wetter war gestern sehr schlecht. Es hat den ganzen Tag geregnet. oke, oke. Oke, ya. Jadi dulu bilang, hatte keine Lust, dia tidak memiliki hasrat ataupun keinginan ya, ins Museum zu gehen, untuk pergi ke museum. Di party war sehr lustig ya. Pestanya sangat meriah ya. Und alle haben getanzt dan semuanya menari. Letzte Woche hatte sie ein wichtiges Meeting in der Firma. Yaitu minggu lalu dia mempunyai meeting yang penting ya di perusahaan. Das Wetter war gestern sehr schlecht. Bahwasanya cuacanya itu kemarin sangat buruk ya. Es hat den ganzen Tag geregnet. Bahwasanya itu cuacanya itu ataupun cuaca tersebut di mana seharian itu apa? Itu geregnet itu hujan. Ya, ya, good position ya, Bapak ya. Oke, Mas William, kalau sudah bisa jawab juga boleh langsung ya. Boleh, Her. Oke, siap. Die, wir hatten die Villa Hausaufgaben, aber wir haben sie rechtzeitig erledigt. Oke, yang lebih. Oke. Vor 2 Jahren war ich in einem anderen Unternehmen angestellt. Hmm. Nein. Ihr hattet eine tolle Idee für das neue Projekt.
Oke, Ähm, Der Film war spannend und interessant. betul. Yang ketiga, ya. Waktu itu dia bilang, wir hatten viele Hausaufgaben, aber wir haben sie rechtzeitig erledigt. Ya. Itu dia menyatakan, wir haben viele Hausaufgaben. Kami mempunyai banyak PR, aber haben sie rechtzeitig erledigt. Ya. Tetapi ini telah menyelesaikannya tepat waktu. Lalu vor 2 Jahren itu 2 tahun yang lalu war ich in einem anderen Unternehmen angestellt. Saya sudah bekerja di perusahaan lain. Lalu ia hattet eine tolle Idee für das neue Projekt. Makanya kalian ya mempunyai ide yang luar biasa ya untuk proyek baru tersebut. Lalu dia film war spannend und interessant. Makanya film tersebut menarik dan juga mendebarkan ya ataupun menyenangkan ya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu, ya kan? Tidak ada. Ya, kalau belum ada, kita lanjut kembali ya. Sekarang kita masuk ke latihan kita ya. Dimana Verstehen von biografischen Erzählungen. Ini kita akan memahami narasi biografi ya. Seperti halnya tadi kan dengan temanya ya. Dan dibilang di sini Albert Einstein wurde 1879 in Deutschland geboren. Sepertinya Albert Einstein ini lahir pada tahun 1879 di Jerman. Einstein war schon als Kind Physiker. Einstein terkenal ya, sudah terkenal sebagai fisikawan sejak kecil, ataupun cuma sebagai fisikawan kecil gitu ya. Lalu di relativitätsteorie machte Einstein baru. Teori relativitas ini membuat Einstein terkenal. Er wanderte nach Kanada aus. Dia pindah ke Kanada. Er war Profesor in Princeton. Dia adalah profesor di Princeton. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk soalnya sebelum kita putar audionya. Aman. Aman. Oke, siap. Silakan didengarkan audionya ya. Audio 1. Albert Einstein wurde 1879 in Deutschland geboren. Schon als Kind war er sehr interessiert an Naturwissenschaften. Er war ein brillanter Student und hatte große Erfolge in der Physik. Im Jahr 1905 veröffentlichte er die Relativitätstheorie, die ihn weltberühmt machte. Später wanderte er in die USA aus und war Professor an der Universität Princeton. Oke, kita sekali lagi ya. Silakan didengarkan dan coba dijawab untuk soalnya ya. Audio 1. Albert Einstein wurde 1879 in Deutschland geboren. Schon als Kind war er sehr interessiert an Naturwissenschaften. Er war ein brillanter Student und hatte große Erfolge in der Physik. Im Jahr 1905 veröffentlichte er die Relativitätstheorie, die ihn weltberühmt machte. Später wanderte er in die USA aus und war Professor an der Universität Princeton. Oke, silakan boleh coba dijawab ya. Oke, good. Benar, benar. Ini tadi dia mengatakan yaitu Albert Einstein wurde 1879 in Deutschland geboren.
Bahwasanya Albert Einstein itu lahir di Jerman pada tahun 1879, ya benar ya. Dan als Kind war er sehr interessiert an Naturwissenschaften. Itu sejak kecil dia sudah sangat tertarik ya, itu pada ilmu pengetahuan alam. Nah, er war ein brillanter Student und hatte große Erfolge in der Physik. Itu dia adalah seorang siswa yang cerdas ya, yang brilian, und hatte große Erfolge in der Physik, dan memiliki ketertarikan ya, apa namanya, ataupun meraih kesuksesan gitu yang besar dalam bidang fisika. Jadi dia belum menjadi seorang fisikawan ya, memang dia memiliki ketertarikan gitu aja. Itu nomor dua jawabannya paling. Baru dibilang im Jahr 1905 ya, veröffentlichte er die Relativitätstheorie. Ya, bahwasanya pada tahun 1905 ia menerbitkan teori relativitas ya di Inwelt Berum Machte yang membuatnya terkenal di seluruh dunia. Nomor tiga ini baru benar ya. Später ya, lalu wanderte er in die USA aus, dia pindah ke Amerika. Nomor empat jelas salah ya, bukan pindah ke Kanada tapi Amerika. Untuk profesor an der Universität Princeton dan menjadi profesor di Universitas Princeton. Nah, ya nomor lima. Jawabannya adalah RF RF R ya. Oke, Mas Good, Mas William juga good ya. Oke, begitu ya semuanya. Kita coba sekali lagi ya untuk audio yang kedua. Nah, ini Marie Curie ya. Marie Curie wurde in Polen geboren. Marie Curie itu lahir di Polandia. Sie erhielt nur einen Nobelpreis, yaitu dia hanya menerima satu hadiah Nobel. Sie forschte über Radioaktivität, dia meneliti tentang radioaktivitas. Sie war auch Mutter, dia juga adalah seorang ibu. Marie Curie wurde 1860 geboren. Marie Curie itu lahir pada tahun 1860. Oke, kita tanya dulu mungkin kembali. Kita putar audionya. Aman ya? Aman, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Akan didengarkan audionya. Audio 2. Marie Curie wurde 1867 in Polen geboren. Sie hatte großes Interesse an Chemie und Physik. Sie war die erste Frau, die 2 Nobelpreise in verschiedenen Wissenschaftsbereichen erhielt. Ihre Forschung über Radioaktivität war bahnbrechend. Marie Curie war nicht nur eine großartige Wissenschaftlerin, sondern auch eine engagierte Mutter. Oke, silakan kembali didengarkan ya. Untuk audio yang kedua ya. Audio 2. Marie Curie wurde 1867 in Polen geboren. Sie hatte großes Interesse an Chemie und Physik. Sie war die erste Frau, die 2 Nobelpreise in verschiedenen Wissenschaftsbereichen erhielt. Ihre Forschung über Radioaktivität war bahnbrechend. Marie Curie war nicht nur eine großartige Wissenschaftlerin, sondern auch eine engagierte Mutter. Oke, ini coba dijawab kembali ya. Oke, untuk yang kedua sebenarnya untuk menjawab. Oke, di sini bagian kedua yang menyebutkan bahwasanya Marie Curie wurde 1897 in Polen geboren ya. Dia lahir pada tahun 1867 di Polandia. Berarti nomor satu benar ya. Sie hatte große Interesse an Chemie und Physik. Dia memiliki ketertarikan yang kuat ya pada kimia dan juga fisika. Sie war die erste Frau, dia adalah wanita pertama,
die 2 Nobelpreise in verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Yang menerima 2 penghargaan Nobel dalam apa? Verschiedenen Wissenschaftsbereichen. Itu dalam bidang ilmu pengetahuan yang verschiedenen berbeda. Ya, ya hasilnya kata kerjanya ya, yang menerima ya mendapat. Itu nomor 2 jawabannya salah ya. Jadi bukan 1 tapi 2 ya. Ihr Forschung über Radioaktivität war bahnbrechend. Yaitu apa namanya penelitiannya tentang radioaktivitas ini sangat apa? Revolusioner ya. Itu nomor 3. Die Forschung über Radioaktivität, dia meneliti tentang radioaktivitas sebenar. Marie Curie war nicht nur eine großartige Wissenschaftlerin. Marie Curie ini bukan hanya seorang ilmuwan yang großartige, yang hebat, sondern namun dia auch eine engagierte Mutter. Dia juga adalah ibu yang berdedikasi. Nomor 4 jawabannya benar. Nomor 5 salah ya, tahunnya 1867 ya, bukan 60. Ya, jawabannya RRF ya. Oke, Mas William salah nomor 2 nih ya. RF ya. Yang kecil ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu mungkin semuanya untuk videokan kita sebelum kita masuk ke bagian berikutnya ya, explanation. Aman ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan berarti ke ya, über vergangene Lebenssituationen mit Präteritum-Sprechen ya. Kita berbicara tentang situasi kehidupan masa lalu dengan menggunakan bentuk lampau gitu tadi ya. Oke, nah ini karena berdua ya. Jadi nanti akan saya minta langsung berdua aja ya. Nah, di situ antara Anna und Max ya. Halo Max, wie war dein Wochenende? Hallo Anna, mein Wochenende war sehr schön. Ich fuhr am Samstag zum Strand. Das klingt toll. Mit wem gingst du dorthin? Ich ging mit meinen Freunden. Wir spielten Volleyball und schwammen im Meer. Hattest du dir Spaß? Ja, ich hatte viel Spaß. Wir machten ein Picknick und sahen den Sonnenuntergang. Es war perfekt. Ya, silakan yang menjadi Ana berarti Mbak Perli, tapi yang menjadi Max itu Mas William. Ya. Hallo Max, wie war dein Wochenende? Hallo Anna, mein Wochenende war sehr schön. Ich fuhr am Samstag zum Strand. Das klingt toll. Mit wem gingst du dorthin? Ich ging mit meinen Freunden, wir spielten Volleyball und schwammen im Meer. Hattest du viel Spaß? Ja, ich hatte viel Spaß. Wir machten ein Picknick und sehen den Sonnenuntergang. Es war perfekt. Oke, good. Oke, ya. Nah, tadi dia menyebutkan, halo Max, wie war dein Wochenende? Ya, halo Max, bagaimana akhir pekanmu? Dia jawab, halo Ana, mein Wochenende war sehr schön. Itu akhir pekan saya sangat indah ya. Itu, ya, ini berasal dari kata kerja parent ya. Nah, ini nanti kalau sudah masuk ke bentuk kata kerja di bentuk preteritumnya ya baru tahu nih Mas, ya. Di Ikur Amzam Tak Sumstran. Bahwasanya saya pergi ke pantai pada hari apa? Itu pada hari Sabtu. Nah, Klinto oleh kedengarannya luar biasa ya. Mit wem gingst du dorthin? Dengan siapa kamu pergi ke sana? Nah, kalau tadi Kur itu dari Faren, maka gings ini dari Geyen ya. Ich ging mit meinen Freunden. Saya pergi dengan teman-teman saya. Wir spielten Volleyball. Dari kata spielen ya. Kami bermain voli und schwammen im Meer. Ada dari kata schwimmen ya berenang ya. Schwammen im Meer berenang di laut. Hattest du viel Spaß? Apakah kamu merasa apakah kamu bersenang-senang ya? Ya, ya atau viel Spaß ataupun apakah kamu merasa puas juga boleh ya. Saya merasa sangat puas ya. Dia makan ein Picknick. Nah, ini berasal dari kata kerja makan ya. Itu kami melakukan piknik menzakan dan Sonnenuntergang dan melihat matahari terbenam. Es war perfect itu sangat luar biasa. Nah, bahkan ini berasal dari kata kerja Zayen. Ya. Jadi seperti itu ya untuk bentuk yang pertama. Mungkin kita coba yang satunya lagi deh. Ini karena cuma berdua ya. Hari ini ein Besuch bei den Großeltern. Itu mengunjungi kakek dan nenek ya. Hallo Peter, was machst du am letzten Sonntag? Hallo Lisa,
Ich besuchte meine Großeltern. Sie wohnten auf dem Land. Das klingt schön. Was taten Sie? Sie kochten ein leckeres Mittagessen. Wir aßen zusammen und redeten über alte Zeiten. Und hatten viel zu erzählen? Ja, ich erzählte Ihnen von meiner neuen Arbeit. Sie freuten sich sehr darüber. Oke, silakan. Liza berarti Mbak Ferli dan Peter berarti Mas William ya. Hallo Peter, was machte du am letzten Sonntag? Hallo Lisa, ich besuchte meine Großeltern. Sie wohnten auf dem Land. Das klingt schön. Was taten sie? Sie kochten ein leckeres Mittagessen. Wir aßen zusammen und redeten über alte Zeiten. Und hattest du viel zu erzählen? Ja, ich erzählte ihnen von meiner neuen Arbeit. Sie freuten sich sehr darüber. Oke, good. Gitu ya. Di sini dibilang halo Peter ya, halo Peter, was machte. Nah, maksud dia yang kamu lakukan ya pada akhir minggu ya, pada hari Minggu yang lalu. Ya, halo Lisa, ich besuchte meine Großeltern. Ya, saya mengunjungi kakek dan nenek saya di Fountain of dem Land. Itu mereka tinggal di desa. Ya, Slingshore, kedengarannya bagus ya. Was taten sie, apa yang mereka lakukan? Sie kochten ein leckeres Mittagessen. Bahwasanya mereka memasakkan makan siang yang lezat. Wir aßen zusammen und redeten über alte Zeiten. Dan kami makan bersama serta membicarakan apa? Yaitu alte Zeiten, masa lalu ya. Und hattest du viel zu erzählen? Dan apakah kamu punya banyak cerita ya? Ya, ich erzähle Ihnen von meiner neuen Arbeit. Ya, saya memberitahu mereka tentang pekerjaan baru saya. Sie freuten sich sehr darüber. Maksudnya mereka sangat senang mendengar. Ya, oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan. Man, Tenang, oke. Kita masuk ke bagian terakhir berarti ya. Ini kita akan masuk ke lesen ya. Yaitu Lesen und Verstehen von Lebensläufen und historischen Berichten ya. Kita akan membaca memahami biografi dan laporan. Ini saya akan bacakan dulu, nanti bergantian membaca, baru kita jawab soal ya. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Er war ein musikalisches Wunderkind und komponierte bereits in jungen Jahren. Mit 22 Jahren zog er nach Wien, wo er Musik studierte und als Pianist arbeitete. Trotz seines zunehmenden Gehörverlustes schrieb er einige der berühmtesten Werke der klassischen Musik. Yang pertama dari Mbak Verly dulu, silakan. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven wurde 1870 in Bonn geboren. Atau bisa apa tadi? Oke. 1770. Oke, 1770. 1770. Er war ein musikalisches Wunderkind und komponierte bereits in jungen Jahren. Mit 22 Jahren zog er nach Wien, wo er Musik studierte und als Pianist arbeitete. Trotz seines zunehmenden Gehörverlustes schrieb er einige der berühmtesten Jangan Werke. cerai. Di situ cerip ya, bukan cerai. Schrieb er einige der berühmtesten Werke der klassischen Musik. Ya, betul, betul. Next, gantian, Mas William. Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren.
Er war ein musikalisches Wunderkind und komponierte bereits in jungen Jahren. Mit 22 Jahren zog er nach Wien, wo er Musik studierte und als Pianist arbeitete. Trotz seines zunehmenden Gehörverlustes schreibt er einige der berühmtesten Werke der klassischen Musik. Gitu ya. Ini silakan lihat nomor satu di situ ada Beethoven wurde 1770 geboren. Bahwasanya Beethoven itu lahir pada tahun 1770 di Wina. Lalu yang kedua Beethoven war ein musikalisches Wunderkind. Maksudnya Beethoven itu adalah seorang anak ya yang luar biasa ya di bidang musik ataupun anak ajaib, itu juga ya anak jenius di bidang musik. Lalu Herzog mit 22 Jahren nach Wien. Dia pindah di usia 22 tahun ke Wina. Lalu Beethoven verlor langsam sein Augenlicht. Augen ini mata ya. Jadi Beethoven itu perlahan-lahan kehilangan apa? Yaitu penglihatannya. Er schrieb berühmte Werke der Klassischen. Dia menulis karya-karya klasik yang terkenal. Ya, silakan. Lalu coba dijawab untuk soal nomor satu sampai dengan 5. Oke, good. Good ya, jawabannya langsung ya. Nah, di sini kita artikan ya sambil kita jawab soal-soalnya. Yang pertama, dia bilang bahwasanya Ludwig van Beethoven wurde 1770 in Bonn geboren. Bahwasanya Ludwig van Beethoven ini lahir pada tahun 1770 di Bonn ya. Ini maksudnya jelas salah ya. Karena dia lahirnya di Bonn bukan di Wien ya. Er war ein musikalisches Wunderkind und komponierte bereits in jungen Jahren. Bahwasanya dia adalah seorang anak ya, seorang anak yang jenius di bidang musik ya. Dan eh komponierte ya dan sebagai komposer ya sejak usia muda. Nomor dua benar. Mit 22 Jahren zog er nach Wien. Ya. Pada usia 22 tahun dia pindah ke Wiener, wo er Musik studierte, di mana dia belajar musik und als Pianist arbeitete dan bekerja sebagai seorang pianis. Itu nomor tiga jawabannya benar ya. Dia pindah ke Wiener pada usia 22 tahun. Lalu yang berikutnya, trotz seines zunehmenden Gehörverlustes schrieb er einige der berühmtesten Werke der klassischen Musik. Yaitu meskipun ya dia mengalami apa yaitu kehilangan pendengaran ya Gehörverlust ini kehilangan pendengaran ya. Nah dia eh, menuliskan beberapa karya musik klasik yang terkenal. Kan ini nomor 4 salah ya, bukan penglihatan tapi pendengaran. Dia menuliskan karya-karya klasik yang terkenal di sini jawabannya FRR FR ya. Oke, sehat tuh untuk semua ya. Gitu lihat semuanya. Next kita masuk ke bagian terakhir ini latihannya. Nah, ini mengenai Johann Wolfgang von Goethe wurde 1749 in Frankfurt geboren. Er war ein Dichter, Dramatiker und Wissenschaftler. Seine bekanntesten Werke sind Faust und die Leiden des jungen Werthers. Goethe war auch ein leidenschaftlicher Naturforscher und hatte ein tiefes Interesse an Pflanzen und Mineralien. Er starb 1832 im Alter von 82 Jahren. Oke, silakan dari Mas William dulu, baru Bapak Nisa ya. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe wurde 1749 in Frankfurt geboren. Er war ein Dichter, Dramatiker und Wissenschaftler. Seine bekanntesten Werke sind Faust und die Leiden des jungen Werthers. Goethe war auch ein leidenschaftlicher Naturforscher und hatte ein tiefes Interesse an Pflanzen und Mineralien. Er starb 1832
32 im Alter von 82 Jahren. Oke. Ya, good. Question ya. Next, berikutnya lanjut. Johann Wolfgang von Goethe. Johann Wolfgang von Goethe wurde 1749 in Frankfurt geboren. Er war ein Dichter, Dramatiker und Wissenschaftler. Seine bekanntesten Werke sind Faust und die Leiden des jungen Werthers. Goethe war auch ein leidenschaftlicher Naturforscher und hatte ein tiefes Interesse an Pflanzen und Mineralien. Er starb 1832 im Alter von 82 Jahren. Hmm, Good question ya. Sekarang kita masuk ke latihan kembali ya. Ini yaitu Goethe wurde 1749, yaitu Goethe itu lahir pada tahun 1749. Lalu Faust ist ein seiner bekanntesten Werke. Faust itu adalah salah satu dari karya terkenalnya, yang paling terkenal boleh juga ya, bukan Testen gitu ya. Lalu Goethe war nur Dichter, Goethe itu hanyalah seorang penyair. Er interessierte sich für Pflanzen und Mineralien. Dia tertarik pada tumbuhan dan mineral. Lalu Goethe starb 1823 im Alter von 72 Jahren. Jadi Goethe meninggal ya pada tahun 1823 dengan usia 72 tahun. Silahkan, boleh kembali coba dijawab ya untuk soal yang terakhir. Oke, saya good. Ya, semuanya. Di sini dia bilang Johann Wolfgang von Goethe wurde 1749 in Frankfurt geboren. Yaitu lahir pada tahun 1749 ya di Frankfurt. Nomor satu jawabannya benar. Er war ein Dichter, Dramatiker und Wissenschaftler. Dia adalah seorang penyair, dramawan, dan juga ilmuwan. Seine bekanntesten Werke sind Faust und die Leiden des jungen Werthers. Yaitu karya-karyanya yang paling terkenal itu adalah Faust dan juga Die Leiden des jungen Werthers. Nomor dua juga benar ya. Goethe war auch ein leidenschaftlicher Naturforscher und hatte ein tiefes Interesse an Pflanzen und Mineralien. Maksudnya Goethe itu juga merupakan seorang ahli ilmu alam ya, ataupun ahli dalam ilmu alam ya, yang bersemangat ya, Sonata Aintifas yang memiliki semangat dalam bidang apa? Yaitu terhadap tumbuhan dan juga bebatuan ya, mineral ya. Dan nomor tiga, Goethe hanyalah seorang penyair, ini salah. Nah, dia ada yang lain tadi kan. Lalu dia memiliki ketertarikan ya pada bidang tumbuhan dan mineral, ini benar. Dan terakhir, nah ini jelas ya. Terakhir ya, dia meninggal pada tahun 1832 ya, bukan 23. Di usia 82 tahun, bukan 72 tahun. Ini nomor terakhir jelas tahu. Ya, jawabannya di sini RRF, RF ya. Oke, good. Benar semua ya. Ya, good. Itu ya semuanya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan. Oh, ya, berarti kalau bentuk yang prateritum ini lebih kepake buat written text gitu ya, bukan Ya, daily benar. conversation gitu. Bukan. Jadi kalau daily conversation boleh pakainya yang perfect. Nah, namun penggunaan dari hatten dan waren ini banyak ya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Daily conversation digunakan sama orang Jerman. Karena biar mempermudah juga kan daripada pakainya gehap ya, ich habe gehabt gitu kan, saya mempunyai. Nah kan kalau perfect itu kan lebih pada sebenarnya daripada, mana saya bilang kan daripada past simple lebih condongnya ataupun lebih bisa disamakan ya seperti present perfect kalau di bahasa Inggris. Oke. Oke, oke, ada lagi mungkin Mbak Ferli, aman? Ada mau bertanya? Aman. Aman. Oke, siap. Oke, baik. Itu aja mungkin ya teman-teman untuk malam ini. Kita lanjutkan berarti besok ya langsung ya.
jadwalnya kan Senin dan Rabu. Jadi besok kita akan ikut di pertemuan yang keempat ya. Oke, sekian ya untuk malam hari ini dan listennya semuanya. Lass uns die Klasse schließen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke. Danke. Question, Herr. Oke, bisa